Okay, now welcome to the part 5 of semiconductor electronics. So it's been a 1 week gap. So I suggest tomorrow agar video ever side or please go through that note once before starting this video. Okay, notebook ever side. That will be really helpful. So what are the things we have learned in the last video? Last 4 videos we have learned what is PN junction, what is P-type semiconductor, what is N-type semiconductor, then what is depletion region, then how biasing of a PN junction is done. Biasing means battery to ami kenai connect karo. When positive terminal of the battery is connected to the P side and negative to the N side, then we obtain a forward bias junction, and there is flow of current in the forward bias due to majority carriers. Okay. Then when negative terminal of the battery is connected to P side and positive terminal is connected to the N side, then we obtain a reverse bias condition. And in the reverse bias, there is current in the microampere range, but which we can neglect. So here for this video, this point number 1, you see there is current through the diode only when it is forward bias, and there is no current in the diode when it is reverse bias. Okay, and I think you already know in the last video what are the topics we're gonna discuss here. So from the chapter number 1 and from chapter number 2 and 3, I think 2 and 3, yes, from 2 and 3, these are the few points you should know. Chapter ta pohua nai ekana moi add koi disu. So voltmeter is a device which is used to measure potential difference. Potential difference means nothing but voltage. 220 volt hoy, 440 volt hoy, 10 volt battery hoy, that is measured by a device which is called voltmeter. And voltmeter is always connected in parallel combination. Now what is parallel and what is series combination? This you have already got in class 10, but I hope maximum monat nai, that we will discuss here. I mean akor monat lai, don't worry. For the time being, just remember voltmeter measures potential difference and voltmeter is always connected in parallel. And ammeter is a device which measures the amount of current, and ammeter is always connected in series. Okay, in a circuit ammeter is always connected in series. Okay, you don't have to write down these points. Kiki likhibo lage moi korim. From next slide onwards you will write down, but this page you don't have to write down. Ebar moi agote pai ahisu. At least I assume that you know. Well, so next, VI characteristics of a diode. That means voltage current graph for a diode. VI characteristics means voltage and current graph for a diode. So I voltage jodi bahai ja current to keneke produce hobo ami gam pam. For in a PN junction ki hoy current amar change hoy, current to ebar bahibo, current to bahibe goi thikbo jodi ami voltage to bahai diu. So this is the circuit diagram. Tumi jodi akol ei diagram to soa in the first diagram, jodi tumi upor portion nulua, upor jodi voltmeter dal nulua আৰু এফাল যদি মিলি এমিটাৰ এই এমিটাৰ ডিভাইসটো নলুৱা দেন কি হৈ আছে, দিস ইজ সিম্পলি এ পিএন জাংশন where P side is connected to the positive terminal of the battery and N side is connected to the negative terminal of the battery. So this is a PN junction under forward bias. But আমি এটা measure কৰিম across the diode, across this PN junction, what is the voltage developed and what is the current pass through, what is the current passing through this diode. Okay, for that we have connected this voltmeter across the junction that is parallel and this emitter in series with the circuit, and this arrow symbol here in the battery, this arrow symbol here represents that voltage is changing. Voltage ami prothomote 0 korim taba bahai goi thikam, ami pokabo pora kiba eta bostu ase amar asot bottom eta ase, ami bahai beshi pokai dim na beshi hoi goi thikibo. Okay, so we will see how current varies when this voltage is varied. Okay, so this one is under forward bias. Like that way, in the same way this diagram is under reverse bias. Okay, the reverse bias is can I reverse bias because this positive side is connected to the N side and this P side is connected to the negative terminal of the battery, and this is just a voltmeter a device and this is one emitter device, this one is switch on off kori para ami kori thoisu. Okay, you don't have to, I think for this diagram question you don't have to remember this diagram, this circuit diagram. This is called circuit diagram, electrical circuit diagram. You don't have to remember this one for NCERT context or board exam karone, but you need to remember this graph. This graph is very important. So let us discuss the first diagram. First time we discuss karo. Here PN junction is under forward bias. So moi ki korchu jodi PN junction or prothomote battery to jodi ekdom kom thake, there will be some depletion region. Correct, manat ase diagram 3 ta manat pelasun ki asle depletion area to okoman thakibo. Jodi voltage bahai goi thaku depletion region forward bias ki hoy width to komi goi thakibo. Then jodi voltage to bahut beshi bahai di width to ekebare naikya hoy jabo, then there will be huge flow of current. So this is what
happens. This is what is happening here. If you see voltage, when voltage is 0, there is no current. Current is along y-axis and voltage is along x-axis. When voltage is 0 volt, then there is no current. When voltage is 0.2 volt, positive forward bias voltage is 0.2 volt, then also there is no current. 0.4 volt, no current. 0.6 volt, no current. 0.6 or part আমি অলপ বহাব start দিলো লাহে লাহে কি হল ডিপ্লেশন ইজন কমি গল আৰু কাৰেন্টটো বাঢ়িব start দি দিলে understood so প্ৰথমতে no current then voltage to বহাৰ লগে লগে বাঢ়ি গল this value is around যদি এটা আমি project কৰো ইয়াত this value will be around 0.7 or something 0.7 volt or something this is what forward bias voltage 0.7 কাৰ কাৰণে আছিল I think for silicon 0 forward biasing depletion region voltage is around 0.7 so this diagram is for silicon. The reverse bias reverse bias ki into magnetic areas there is always some current but very little current ekdam kom current ase ekdam zero no hoy ami battery to jimane reverse bias kori goi asu ki koislo magre jodi beshi line di bhagi jabo boli so prothomote ki hol magnetic current kom asile jodi voltage nai bahut beshi bahai diu titale ki hobo all the covalent bonds will break ami eto ki koislo breakdown jodi all covalent bond break hoy then there will be huge increase in the current. So this is the huge increase in the current, abruptly increasing the current in the reverse bias. Yat ki hobo after this this PN junction diode will be fused. PN junction diode to bhagi thakibo beya hoy joli jabo. So this region is called breakdown. We will learn the definition don't worry. From this page you write down VI characteristics of a diode and you can draw this diagram with milliampere in the positive y-axis and microampere in the negative y-axis. You have to remember this portion, this third quadrant is for reverse bias connection and this first quadrant is for forward bias connection. Okay, good. Please draw this one. So this is what the previous diagram is. Very closer looks out then ki hol this was the previous diagram around 0.7. So silicon diode karone etu hoy. If this is germanium value kiman ase around 0.3. So this is the 0.3 and this is the reverse bias current, then it will increase abruptly. So this when the reverse bias current increases abruptly, this is corresponding to that current the voltage, that voltage is called reverse voltage or breakdown voltage. Precisely it is called breakdown voltage and this current is called, due to magnetic area, this current is called reverse saturation current. These two are very important, reverse saturation current and breakdown voltage. Then in the forward this current increases to a very high value. This forward current when increases to a high value due to some particular voltage, that voltage, this 0.3 or 0.7, this is called knee voltage or cutoff voltage. You have to remember knee voltage or cutoff voltage is defined for forward bias and breakdown voltage is defined only for reverse bias. And there is reverse saturation current. Saturation means saturated, change no fixed current. Understood? So let's see what is this. So these are the definitions. Knee voltage or cutoff voltage, the forward bias voltage at which the current in the diode starts increasing rapidly is called knee voltage or cutoff voltage. It is about 0.7 volt for silicon and it is about 0.3 volt for germanium. We know this two value. You have to remember that's the definition of cutoff voltage or knee voltage. Then what is breakdown voltage? Breakdown voltage is defined for reverse bias. The reverse bias voltage at which the breakdown of the diode occurs is called breakdown voltage. Okay, I have given this 4 star marks here because this breakdown voltage ki hoy, this breakdown we will discuss further in this context only. Ami alop yer bikhoye alop in broad discuss korim breakdown to keneke hoy ki hoy. Okay, so here this cutoff voltage or knee voltage is defined for forward bias and this breakdown voltage is defined for reverse bias. And is breakdown means ki hai bhagi jabo. So jodi ami breakdown voltage ko jodi basic voltage ami di diu then the diode will break, all the covalent will break, covalent bonds will break and there will be no diode to ekdom beya hoy jabo. And what is reverse saturation current? Under reverse bias at breakdown voltage the current across the junction increases abruptly. Agor diagram to pai aislo and a saturated level is reached. This current is called reverse saturation current. Okay, you please write down these 3 definitions and these 3 definitions are important from exam point of view also. Then what is a rectifier?
So rectifier is a device which converts AC means alternating current into unidirectional pulsating output. Okay, so instead of first definition you can write down the second definition also, which I prefer. It more prefer karo, and this definition from my side: a rectifier is a device which converts AC input into pulsating DC output. Okay, so what is AC and what is DC? This is actually from your first part of the book, but আমি ইয়াত কি হয় মই এটা অলপ সৰু আইডিয়া এটা দি দিম কি হয়. You see that this below diagram, a diagram dot ki kora ase etu olop similar lagise na, this jodi green to so atumi this green akaman similar lagise na ki hoy, this is one wave. Tomaloke wave chapter poise na first, this is one wave. Okay, so 0 pi by 2 pi to up to this 3 pi, one complete cycle. Positive upward goise positive x, this is positive first quadrant, then tolofale aise negative. Okay, so this green color, this is then one alternating current or AC current. AC means alternating current. Alternating means it varies from positive to negative equally. Upofale jiman positive jabo eke haman dighol aru bohol positive negative tolofale jabo. So this green line is an alternating current. And DC means direct current, jitu battery power line. AC current ami amar jitu electricity line ahi ase, that is AC current. But DC means jitu battery power amar line, battery power current to DC hoy. DC current means this red line একদম সিধা থাকে, সেইকাৰণে আমি যদি বেটাৰী টাৰ্মিনেল দুডাল যদি আমি টাচো কৰোঁ দেন আমাৰ একো নহয়. দিছ অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট যদি আমি কিন্তু টাচ কৰি দিওঁ দেন আমি জিন্দা থাকিম নে নাথাকিম চিয়ৰ নাই. কাৰেক্ট? DC কাৰেণ্ট ইজ অনলি পজিটিভ অৰ অনলি নেগেটিভ, অকল তলত থাকিব পাৰে. AC কাৰেণ্ট ইজ ইকুৱেল পজিটিভ ইকুৱেল নেগেটিভ. এণ্ড নাও হোৱাট ইজ দিছ পালছেটিং DC? পালছেটিং DC মিনছ ইট উইল বি অনলি পজিটিভ, বাট ইয়াতো কি হ'ব, ই অলপ অলপ ভেৰি কৰি দিব, লাইক দিছ ওৱান. This blue one is pulsating DC. এনেকুৱা তো কয় pulsating DC, এইটো হয় AC. This variable is not our concern. ইয়াত মই সমুখে বুজাই দিছোঁ ৰেক্টিফায়াৰে কি কৰিব, আমাক কি লাগে. এই যিটো AC কাৰেণ্ট হয়, AC কাৰেণ্ট আমাৰ ক'ৰ পৰা আহি আছে, this AC কাৰেণ্ট আমাৰ AC কাৰেণ্টটো আহি আছে from electricity supply. But to charge your mobile phone, যিটো মোবাইল ফোন এতিয়া ইউজ কৰি আছে, there we need this direct current. হল? So to obtain this direct current from this AC current, we use a rectifier, but rectifier is not so efficient that it can convert directly this alternating current into this direct current. Direct লৈ যাব নোৱাৰে, ই কিন্তু অকমান কামটো সমু কৰি দিয়ে, ই কৰি দিয়ে pulsating DC বনাই দিয়ে. কমপ্লিটলি DC বনাব নোৱাৰে, ট্ৰাই কৰে বনাব নোৱাৰে, বাট pulsating DC বনাই দিয়ে. দেন যদি আমি আৰু কিবা এটা অকমান যদি কষ্ট কৰিব পাৰোঁ, দেন we can convert this pulsating DC into DC ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট. বুজি পালি? AC কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিত আহি আছে, আমাক মোবাইল চাৰ্জিং কৰিবলৈ ৰেড কালাৰ লাইনটো নিচিনা এনেকুৱা লাগে, এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে ৰেক্টিফায়াৰ. ৰেক্টিফায়াৰ যে ডিভাইচ, ৰেক্টিফায়াৰ এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে, এনেকুৱা পালছেটিং DC বনাই দিয়ে. তাৰ পাছত আমি কিবা কিবি ইউজ কৰি মোবাইল চাৰ্জিং কৰিব পৰাকৈ আমি কি কৰোঁ, এডাপ্টাৰটো আমি ইউজ কৰোঁ. এডাপ্টাৰত এটা ৰেক্টিফায়াৰো সোমাই আছে আৰু প্লাছ কিছুমান আইটেম সোমাই আছে যাৰ পৰা এইটো ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টটো ওলায়. মোবাইল নহয় ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ চাৰ্কিটলৈ এইটো আহি আছে, অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্ট এডাল আহি আছে. আমাৰ মোবাইলত সোমাবলৈ বেটাৰী চাৰ্জিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো লাগে. ৰেক্টিফায়াৰ ইউজ কৰি ইমানখিনি বনাইছোঁ, পালছেটিং DC বনাইছোঁ, আৰু অকণমান যদি আমি কষ্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আমি বনাব পাৰিম. হ'ল? বুজি পালি? চ' what is a rectifier? A rectifier is a device which converts AC into pulsating DC. Okay? And a PN junction can be used as a rectifier. To make a rectifier, we need only PN junctions. PN junction আমি already বনাই ললো. Okay? And this rectifier is of two types: half wave rectifier and full wave rectifier. As the name suggests, এটা অকল ফুল, এটা কমপ্লিটলি গোটেই ৱেভটো ৰেক্টিফাই কৰি দিব, এণ্ড এটাত অকল হাফ ৱেভ ৰেক্টিফাই কৰিব. আৰু ৰেক্টিফাই কৰা মিনছ কি হয়, that AC current will be converted into pulsating DC current. Understood? First you write in the definition of rectifier, and then you write down the types of rectifier. It is half wave rectifier and full wave rectifier. In this context আমি দুইটা ডিসকাস কৰিম one by one. হল? So this is how a half wave rectifier look. And what is a half wave rectifier? So when the PN junction diode rectifies only the half of the AC, then it is called half wave rectifier. Okay? কেনেকুৱা হয় সার্কিট ডায়াগ্রামটো তোমরা দেখি আছো, এটা ডায়াগ্রামটো বনাব লাগিব ইন এক্সাম. So in half wave rectifier there is only one diode, অকল এটা ডায়োড আছে. আৰু মই মনত থবলৈ কি কৈছিলোঁ, এই ডায়োড
conducts or a diode allows to current flow through it only in forward bias. Hey concept jodi manot thake aru jodi ami ekol eta diode use koru, then this is very easy. But for the time being I will tell you to remember a few things. Kena bosto manot thobole kom hegita without any question I will suggest eta manot thete, because this diagram yat keta ei diagram to thoa keita man bostu first part of your book ase jikita ami lahe lahe kosa discuss korim. Okay, so here only one diode is used. This is the circuit diagram of a half wave rectifier, how it look like. Diagram ta exam banabo lagibo. And what is half wave rectifier hudibo pare. Half wave rectifier is a PN junction diode which rectifies only half of the AC wave. Gutei AC wave to complete wave to rectify koribo nware okol adha kore. Eta complete wave mane ki gam paise noy, ek pak completely ghuribo lagibo. Eta point ba start di akko paboge lagibo. Hal okoman agore dekhi thoka diagram to gutei to complete wave asile. Understood? So etu koy half wave rectifier. So here only one diode is used. Now etut moi ei diagram tu moi bujabole try korim ki ki ase. This symbol you see, efale dekhi ase this symbol. This symbol is AC alternating current symbol etu hoy. Iar pora alternating current ulai ase, and this portion is called primary coiling. Primary coil, etu eta primary coil hoy. Then here this is the secondary coil. Transformer bhitorot dudal wire ekelogote join hoi na thake. Okay, each supply to cover pora ahi ase main power station ba primary le, then secondary amar yat thoka transformer bu lagi ase. This one whole setup is called, this is called transformer. Etu eneki banabo lagibo, ekku change koribo na. Transformer ki hoy keneke ahe, that you will learn in your chapter 6 EMI, electromagnetic induction. Okay, so for the time being just remember this diagram keneke banaise, because remember manot thua. And one more thing you have to remember is AC current yat ase. Yat jodi AC current to eneke ase, yat oha loge loge AC current to ulta hoi jabo, mirror image bani jabo. Okay, that I will show you in the next diagram. So first please draw this diagram. This is primary coiling and this is secondary coiling. This is point A, this is point B, then here this is the diode. Okay, this is the diode. Jodi etu forward bias kori dibo paro, then it will allow the current pass through. Ami jodi current to pai jam, this RL represents load resistance, that means ami jot measure korim. Yat voltage power logot amar depend kore ki pai aso. Yat etu amar concern hoy, RL load resistance is our concern. Etu ami pale hoy gol. Efale jodi ami current pai jam, output pai jam. This is the input. Efale etu hoy primary cycle etu input hoy, etu output hoy. Our concern is in the input and the output. Input or karone ami output paisune nai pat, that is our concern. Understood? So half wave rectifier is a device, or a half wave rectifier is a PN junction diode which rectifies only half of the AC input, and here only one diode is used, as you can see from the diagram. Hal? So etu kam keneke kore, this is very important. VVI means very important. I think you know this. Working of a half wave rectifier moi yat bujai disu. Next slide ot likha ase, gotekhini likha to mor concern no hoy, mor matlab na likha to ki likhisa, but moi bujwa to important hai. Hal, moi start korisu in the graph khon sa. This is voltage at A. Moi A point ot ami moi concern korisu. A point logot mor matlab ase. A point ot voltage ki ahi ase, yale ki ahi ase, directly yar pora AC to ahi ase. You see, yar pora AC ase, aru AC dekhibo karone enekwa hoy. This one is the AC. Etu input AC dia ase. This is positive, this is negative, positive, negative. Hal, jetia point 8 a positive to ase, you see point 8 jetia a positive to ase, point 8 positive to kot lagi ase. A daira pispal tho ki hoy, p side hoy nai, positive or logot jetia p side lagi gol tetia ki hobo, forward bias hobo nai. That means efale current ahibo aru enege load phale RL phale enege current efale par hoi jabo, ami aru yat output to pai jam on this point. আমি আউটপুট তো পাই যাম। যদি আউটপুট তো পাও আমি লিখি দিলো ভোল্টেজ across RL, ইয়াত আউটপুট তো আমি পালো। আন্ডারস্টুড? প্লিজ ট্রাই টু রিমেম্বার। এটো বুজি পালে নেক্সট তো একদম ইজি হয়, মাথা মাৰিব লগাই নাই, অকল এটা বুজি ল'ব লাগে। সা পয়েন্ট এ, পয়েন্ট 8 কি আছে পজিটিভ, পয়েন্ট 8 পজিটিভ, এটো পজিটিভ হয়। যেতিয়া লগে পজিটিভ আছে এটো ফরওয়ার্ড বায়াস হৈ আছে, ফরওয়ার্ড বায়াস হৈ গলে কারেন্ট এফালে পাৰ হৈ যাব দি দিলে আৰু RL ৰ ফালে কারেন্টটো পাৰ হৈ গলে এটা ৰেজিস্ট্যান্স হয়, RL ৰ ফালে কারেন্টটো পাৰ হৈ গৈছে গল। তো যেতিয়া পজিটিভ দেখো 8 আসলে তেতিয়া হলে RL ৰ ফালে কারেন্ট পালো, মানে আমি আউটপুট পালো।
ইফ দেয়াৰ ইজ আউটপুট এইটো আমি আউটপুটটো ড্ৰ কৰি দিলোঁ নেক্সট কি হ'ল এইডোখৰ কি হ'ল এইটো ডায়েগ্ৰামত চাই এইডোখৰ কি হ'ল নেগেটিভ হৈ গ'ল নাই দেট মিনছ পইণ্ট এ ইজ নাও নিগেটিভ ইয়াত যদি নেগেটিভ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে কি হৈ গ'ল ডায়েডৰ পি চাইড লগত লাগি গ'ল নেগেটিভ টু দ্য পি চাইড দেন ইট ইজ ৰিভাৰ্ছ বায়াছ কাৰেণ্ট নাপাওঁ এইফালে দেট মিনছ কাৰেণ্ট নাহে চ' ন' কাৰেণ্ট ইন দিছ ৰিজিয়ন বুজি পাইছ নেক্সটটো বুজাব লাগিছে চা নেক্সট আকৌ কি হ'ল পইণ্ট এটো চা পইণ্ট এত এইডোখৰ যেতিয়া পজিটিভ হৈ আছে ডায়েডটো কি হৈ আছে ডায়েড ইজ ইন ফৰৱাৰ্ড বায়াছ যদি ফৰৱাৰ্ড বায়াছ হৈ আছে কি হ'ব আৰ এলৰ ফালে কাৰেণ্ট আমি পাই যাম যদি এইফালে কাৰেণ্ট পাৰ হৈ গৈছে দেন আমি উই গট দ্য আউটপুট হ'ল নেক্সট আকৌ কি আহিব ৰিভাৰ্ছ এইডোখৰ যদি নেগেটিভটো যায় অন পইণ্ট এ ৰিভাৰ্ছ বায়াছ হৈ যাব ন' আউটপুট এনেকৈ চাইকেলটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব অকল ইয়াতে মই দুটা চাইকেল দেখাইছোঁ নেক্সট আকৌ এনেকৈ চাইকেলটো কমপ্লিটলি গৈ থাকিব হিয়াৰ ইউ চি ফ্ৰম হিয়াৰ টু হিয়াৰ এটা পেয়াৰ আছিলে দিছ আপ টু দিছ পইণ্ট দিছ ইজ ওৱান চাইকেল আই থিংক ইউ ন' ফ্ৰম ইয়ৰ ৱেবছাইট কাৰেক্ট আপ টু দিছ পইণ্ট দিছ ইজ ওৱান চাইকেল চ' ওৱান চাইকেলত দুটা আছিলে পজিটিভ হাফ নিগেটিভ হাফ অনলি পজিটিভ হাফটো ৰেক্টিফাই কৰিলে নিগেটিভ হাফটো আমাক যাব নিদিলে চ' প্ৰথম ডায়েগ্ৰামটোত কি আছিলে কমপ্লিটলি পজিটিভ আৰু নেগেটিভ এ চি আছিলে ইয়াত কি হৈ গ'ল অকল পজিটিভ হৈ গ'ল নাই অকণমানটো ডি চি হ'ল ন অকল চব পজিটিভ অনলি অকল এটা চাইডত গুচি গ'ল চ' দিছ ইজ হাউ এ ৰেক্টিফায়াৰ কনভাৰ্টছ এ চি ইনটু পালছেটিং ডি চি আণ্ডাৰষ্টুড এইটো কেনেকৈ আমি কনভাৰ্ট কৰি ইয়াত আমি শিকি আছোঁ হ'ল বুজি পালি মই আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ চা ডিউৰিং পজিটিভ হাফ চাইকেল দ্য ডায়ড ইজ ইন ফৰৱাৰ্ড বায়াছ চ' কাৰেণ্টটো পাছ হ'ব এণ্ড উই গট দ্য আউটপুট এক্ৰছ আৰ এল এইটো আউটপুট পাই গ'লোঁ ডিউৰিং দ্য নেগেটিভ হাফ চাইকেল দ্য ডায়ড ইজ ইন ৰিভাৰ্ছ বায়াছ আমি কাৰেণ্টটো নাপাওঁ চ' ন' আউটপুট এগেইন ডিউৰিং দ্য নেক্সট পজিটিভ হাফ উই গট দ্য আউটপুট এক্ৰছ আৰ এল বিকজ ফৰৱাৰ্ড বায়াছ আছে কাৰেণ্টটো যাব দিছে উই গট দ্য আউটপুট ডিউৰিং দ্য নেগেটিভ হাফ চাইকেল ৰিভাৰ্ছ বায়াছ হৈ গ'ল কাৰেণ্ট যাবই নিদিয়ে উই উইল গেট ন' আউটপুট আণ্ডাৰষ্টুড দিছ ইজ হাউ এ ৰেক্টিফায়াৰ ৱৰ্কছ আই থিংক তই নিজে লিখিব পাৰিবি যদিও লিখিব নোৱাৰে দিছ ইজ লিখা আছে চ' ৱৰ্কিং অফ এ হাফ ৱেভ ৰেক্টিফায়াৰ ফৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ এক্সামত কি ড্ৰ কৰিব লাগিব দিছ ডায়েগ্ৰাম ফৰ ড্ৰয়িং দিছ ডায়েগ্ৰাম ইউ উইল গেট হাফ মাৰ্কছ ফৰ ড্ৰয়িং দিছ টু ডায়েগ্ৰাম ইউ উইল গেট 1.5 marks output and input then for writing this you will get 2 marks okay total marks here is 4 marks exam at ahe konoba ta ahibo either half wave or full wave half wave to buji pale full wave to ekdom easy so working of a half wave rectifier during positive half cycle of the input diode is in forward bias ami dekhi aisu and it allows current to pass through current to jabole die and hence we get the output across the load resistance but during the negative half cycle of the input diode is in reverse bias and hence no current through the load resistance so this process continues as long as there is input AC supply যেতিয়ালৈকে আমি ইনপুট দি থাকিম তেতিয়ালৈকে পজিটিভ হাফ সাইকেলটো ৰেক্টিফাই কৰি থাকিব আৰু নেগেটিভ হাফ সাইকেলটো একো নকৰে নেগেটিভ হাফ সাইকেলটো যাব নিদিয়ে ওকে আন্ডাৰস্টুড সো ইয়াত কি হয় যদি ডায়াগ্ৰামটো চাইছো কেটা আছে 1 2 3 4 চাৰিটা আছে দুটা পজিটিভ হাফ সাইকেল দুটা নেগেটিভ হাফ সাইকেল আমি আউটপুট কেটা পালো দুটা দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড হাফ ওয়েভ ৰেক্টিফায়াৰ আন্ডাৰস্টুড যদি এটা বুজি পালে দেন অনলি নেক্সট টু মুভ কৰিম আদাৰৱাইজ নেক্সট টু মুভ কৰিলে লাভ নাই বিকজ নেক্সট অলপ কমপ্লিকেটেড হৈ যাব লেটস যদি বুজি পালি ঠিক আছে যদি বুজি পোৱা নাই হোৱাটস দিস পোৰশন এগেইন সো নেক্সট ইজ ফুল ওয়েভ ৰেক্টিফায়াৰ okay so a full wave rectifier is a device which uses pn junction and it rectifies both half of the input AC that means দুইটা হাফে ৰেক্টিফাই কৰি দিব আগতে কি আছিল অকল এটা হাফ ৰেক্টিফাই কৰে অকল পজিটিভ নেগেটিভ আসলে তা অকল পজিটিভটো ৰেক্টিফাই কৰে নেগেটিভটো এৰি দিয়ে ইয়াত নেগেটিভটোকো পজিটিভ বনাই দিব তো দুইটা ৰেক্টিফাই হ'ব না সব পজিটিভ 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 হৈ যাব so this is the circuit diagram a simpler version is here a simply version অলপ সিম্পল ভাৰ্সন যেটো মই ড্ৰ কৰোঁ নৰমালি হেতু দিয়া আছে পিছফালে বোর্ড পিছত দিয়া আছে পাই যাবি এই ডায়াগ্ৰামটো এনসিডি দিয়া আছে সো এইফালে এসি দিয়া আছে কিবা এটা এটা প্ৰাইমাৰী কইলিংটো দেখুৱা নাই এটো সেকেন্ডাৰী কইলিং আই থিংক ইউ নো দিস ইজ ওয়ান ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এন্ড দিস ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ইজ অলসো কল্ড সেন্টাৰ টেপ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ কিয় সেন্টাৰ টেপ কৰে এই কইলডাল একদম হুম মাজত আমি এটা ওয়্যাৰ লগাইছে আই উইল টেল ইউ টু ৰিমেম্বাৰ দিস ডায়াগ্ৰাম ফৰ আ টাইম so here কি কৰিছে here two diodes are used this is diode D1 and this is diode D2 you remember মই ইয়াতে বুজাবলৈ ট্রাই কৰিম কেনে কি হ'ব this is diode D1 and this is diode D2 then this is the load resistance যদি কারেন্টটো এনেকে diode D1 ফালে আহে কেনে যাব এনেকে গৈ এফালে গুচি আহিব তলফালে আহিব যদি diode D2 ফালে যায় এনেকে গৈ এনেকে গুচি যাব যদি দুই ফালে যায় দুইখিনি এনেকে ওলাই গুচি যাব বাট ইয়াত দুই ফালে না যায় কোনোবা অকল এটা ফালে যাব হল
সার্কিটটো কমপ্লিট হ'ব লাগে মুঠতে কোনোবা এফালে গ'লে হৈ গ'ল হল then okay sorry so let's move অলপ প্ৰবলেম দিছে অকমান ওয়েট কৰা এইকেইটা কি আহি গ'ল এইকেইটা আঁতৰাই লম okay চলি আছে okay all good so this is how a full wave rectifier works full wave rectifier কেনেকৈ কাম কৰে let's discuss it here so full wave rectifier কেনেকৈ কাম কৰে so this diagram you see this diode D1 আগৰ diagramটো হয় you will draw this diagram this two diagram also so diode D1 diode D2 this is the output is our concern with input okay so now ইয়াত কি হয় ইয়াত কেনেকৈ কাম কৰে okay let's try to understand this so wavefront at a ইয়াত ডিফাৰেন্সটো কি হয় যদি ওপৰডোখ পজিটিভ হৈ থাকে তলডোখ নেগেটিভ হৈ থাকিব সিম্পল ইয়াত আগৰটোলৈ অকল ডিফাৰেন্স এইটো হয় যদি পয়েন্ট a here this point a যদি পজিটিভ হয় at the same time point b will be negative যদি ওপৰত নেগেটিভ হয় তলত পজিটিভ হ'ব that's all উল্টা হৈ থাকে হল so this is the wavefront at a প্ৰথমতে পজিটিভ আছে তাৰপিছত নেগেটিভ হ'ব পজিটিভ নেগেটিভ হ'ব তো বিট কি হ'ব প্ৰথমতে নেগেটিভ তাৰপিছত পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ এনেকৈ যাব না এতিয়া হ'ব কি এটো এসি টোৱে হয় ওপৰত পজিটিভ হ'লে তলত কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব দ্যাটস অল সো মই তো নাই কৰ আই উইল ট্ৰাই যেতিয়া পয়েন্ট a উইল সি অন পয়েন্ট a কি লিখিছে ডায়োড d1 পয়েন্ট a কি হৈছে প্ৰথমতে পজিটিভ যদি পয়েন্ট a পজিটিভ হৈ আছে ডায়োড d1 কি হ'ব ফৰৱাৰ্ড বায়াস হ'ব না that means through the diode d1 current to pass hobo then তলফালে কি হ'ব diode d2 b point b কি হৈছে নেগেটিভ হৈ আছে at the same time তো point b কি হ'ব diode to reverse bias হৈ যাব না that means during this time এফালে টাইম গৈ আছে so during this time এইটো টাইমৰ কাৰণে কি হ'ব এটা particular instant of time point a is positive point b is negative and hence d1 is forward bias d2 is reverse bias তো current অকল কোনফালে গৈ আছে only through the d1 but current to go yes no so this go joa ka par hoy joa current to ki hobo will get across the load resistance RL e phale pai jam that means during the positive half cycle there is output edu sa output palo nai last diagram output palo then at point a prothome positive hoy golte ki point a to negative hoy jabo na lop pasot jetia point a to negative hoy gol jetia point b to ki hobo positive hoy jabo it is a point a কি হৈছে negative to the p side to diode d1 is reverse bias whereas diode d2 is forward bias d1 ফালে কারেন্ট না যায় কিন্তু d2 ফালে যাব এইটো আমি এফালে পাই যাম এনেকে পাৰ হৈ যাব that means during the negative half cycle also there is output d2 কানা পাইছে না ইয়াত চোৱা লিখা আছে due to d1 due to d2 next কি হ'ব পজিটিভ diode d1 to forward bias hobo diode d2 to reverse bias hobo ami output pam across d1 next hi hobo negative to kane ki hobo diode d2 forward bias ho jabo so ami will get the output due to diode d2 bujibo try kor video to bare bare sa pause kori you will understand very easy অকল আমি চাব লাগে diode to forward bias হৈছে না reverse bias হৈছে আমি যদি হেতু যদি আমি বিচাৰিলে পাৰো যদি forward bias হয় কারেন্ট যাব তেতিয়াহলে আমি আউটপুট পাম যদি রিভার্স বায়াস হয় কারেন্ট না যায় আমি আউটপুট না পাম দ্যাটস অল আগত ডায়োড অকল এটা আসলে এখানে কি হয় অকল ফরওয়ার্ড বায়াস হলে অকল পজিটিভ হাফ সাইকেলটো হৈ যায় ইয়াত ডায়োড দুটা আছে পজিটিভ হাফ সাইকেলটো d1 এ কভার কৰে নেগেটিভ হাফ সাইকেলটো d2 এ কভার কৰে সেকেন্ড ডায়োডটো কভার কৰি দিয়ে দ্যাটস অল প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড নেক্সট রাইট ডাউন দিস পয়েন্টস so this is working of a full wave rectifier মন হলো হৈ যাব জায়গা নাই মই থাকিব কাৰণে working of a full wave rectifier during the positive half cycle of the or AC input diode D1 is forward bias while diode D2 is reverse bias eto ami dekhilo and hence the load that means output is obtained across instead of load you can write an output hence the output is obtained across the load resistance due to diode D1 okay during the negative half cycle of the AC input diode D1 is reverse bias ami gom paisle keneke reverse bias hoy gol but diode D2 is forward bias hence the output is obtained across the load due to diode D2 okay and this process continues until and unless there is input AC supply okay যেতিয়ালৈকে input AC থাকিব তেতিয়ালৈকে এই process চলি থাকিব so thus in a full wave rectifier we get the output in both the cycles positive আমি দেখিলো positive negative কাৰণে দুটা কাৰণে আমি already দেখিলো
okay বুজি পালি please try to understand very easy হয় বহুত বেছি টান নহয় moving on and please write down this so এই দুটাৰ ভিতৰত out of this two either full wave rectifier or half wave rectifier কোনোবা এটা কিন্তু এক্সামত আহিব for sure 4 marks খন এক্সামত আহিব okay in the board final exam or in your unit test final exam কৰবাত তো এইকেইটা কোৱেশ্চন পাবিয়ে আৰু বহুত ইজি হয় I don't know আগৰ পৰা কেনেকৈ টান পাইছিল আগতে বহুতে বুজি পোৱা নাছিল বাট মই বুজাই দিছিলো বুজি পাইছিলে বাট বহুত ইজি হয় প্লিজ কনফিউজ নহবি একদম ইজি হয় অকল ফৰৱাৰ্ড বায়াস হলে যাব দিয়ে ৰিভাৰ্স বায়াস হলে যাব নিদিয়ে ফৰৱাৰ্ড বায়াস আছে নে ৰিভাৰ্স বায়াস হলে তো বিচাৰিলে পালে হৈ গ'ল ফৰৱাৰ্ড কেতিয়া হয় when a diode is forward bias when positive terminal is connected to the p side negative terminal is connected to the n side then it is forward bias that's all you have to remember how okay moving on next so once more মই আকোবাৰ just in দুইটা side edition is first one is half wave rectifier and second one is full wave rectifier তো half wave rectifier অকল এটা ডায়োড থাকে সো ওপৰত যেতিয়া পজিটিভ হয় তলত নেগেটিভ হৈ থাকে তলত চাবলৈ একো দৰকাৰ নাই তলত ডায়োডে নাই আৰু কনসাৰ্ন অকল ওপৰ ডায়োডটো যেতিয়া ওপৰত পজিটিভ হয় তেতিয়া কি হয় ফৰৱাৰ্ড বায়াস আমি আউটপুট পাওঁ যেতিয়া ওপৰত নেগেটিভ হৈ যায় ওপৰত নেগেটিভ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি আউটপুট নাপাওঁ ইন দ্যাট ইয়াত কি হয় ইন দ্য ফুল ৱেভ কি হয় যেতিয়া ওপৰত পজিটিভ হয় তলত নেগেটিভ হয় ওপৰত পজিটিভ হলে ডায়োড D1 কাম দিয়ে বিকজ ইট ইজ ফৰৱাৰ্ড বায়াস আমি আউটপুটটো পাই যাওঁ D2 কাম নিদিয়ে আমি আউটপুট নাপাওঁ D2 বাট D1 কাৰণে আমি পাই যাওঁ নেক্সট কি হ'ব যেতিয়া ওপৰত নেগেটিভ হ'ব তলত পজিটিভ হৈ যাব ওপৰত নেগেটিভ হলে ওপৰটো কাম নিদিয়ে তেতিয়া তলতো কাম দিয়ে নেক্সট আকৌ ওপৰটো কাম দিব নেক্সট আকৌ তলতো কাম দিব কিয় বিকজ অফ পজিটিভ নেগেটিভ সাইকেল okay you please try to remember this no actually এটো বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰ বহুত ইজি হয় মনত থব নালাগে যদি বুজি পাও হল লিখাটো নিজে লিখিব পাৰি ভেৰি ইজি মই লিখাটো মোৰ সেন্টেন্সৰে দিছো তোমালোকে যদি ভালকৈ লিখিব বিচাৰে এটকৈ ইন পেৰাগ্ৰাফ you can write then you are very welcome to that so okay so this is something new I have introduced for you so I will suggest please open all your previous notes আগতে যিমান notes লিখিছিলি সেইখিনি উলিয়াই ল and here I will have a quick revision and a few additional topics for NEET or CEE or JEE or Tesup University entrance exam TUEE that means bakiবোৰ full form you already know and or other entrance exam কিছুমান আকাল লাগে এইবোৰ তোমালোকৰ যিখিনি নন কোচিংৰ খিনি কাৰণে this next few slides will be just a quick revision আৰু দুটামান additional কথা শিকিবলৈ পাৰিবি and for coaching this all topics are very important okay আৰু মই কিছুমান কোৱেশ্চন দিম MCQ টিক মাৰ্ক মাৰিবলৈ কিছুমান কোৱেশ্চন দিম লাষ্টত প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ এইবোৰ সবে কৰিব পাৰিবি মই লেভেলটো একদম লেভেল 1 দিছো একেবাৰে ইজি লিছো একে সবে কৰিব পাৰিবি সো আই উইল সাজেষ্ট নন কোচিং অৰ কেটা পলাই না যাবি ওকে তোমালোকৰ কাৰণে এটা হেল্পফুল হ'ব বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব কুইক ৰিভিজন হৈ যাব কি কি চলি আছে একদম ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম দা ভেৰি ফাৰ্স্ট আপ টু পাৰ্ট 5 লৈকে এইটো পাৰ্ট 6 হয় পাৰ্ট 5 লৈকে যিমান পঢ়িছিলো গুটেখিনি মই কুইক ৰিভিজন কৰি দিছো আকৌ ওকে সো ইয়াৰ পৰা নতুনকৈ লিখিব লগা নাই ফৰ নন কোচিং যদি কোচিং অখিনি ইচ্ছা কৰ দেন ইউ ক্যান write down বাকি যিবোৰ নোটস বনাইছিলে তাৰ লগতে you can add these topics you can add okay so this is about valence band so in short point-wise valence band so this is the energy band formed by a series of energy levels containing valence electron we already know valence band is formed by the valence electrons at 0 Kelvin the electron feel the energy in valence band starting from the lowest one ekdom tolar pa start hoy so the valence band is always filled with electron this you have to remember valence band is always filled with electron hoday valence band thakiboy then electrons are not capable of gaining energy from external electric field that means external electric field has no effect in valence electrons okay and due to the valence electrons there is no flow of electric current I mean already know current flow hobla kot lage conduction band jabo lage valence band thakile no current and the highest energy level which can be occupied by an electron in valence band at 0 Kelvin is called Fermi level this definition we have already written down okay these are a few 5 points about valence band you should know in short so valence band is always filled with electrons this band is of maximum energy ekdam bahut beshi thake electrons are not capable of gaining energy from external electric field that means external electric field has no effect on these electrons and there is no flow of electric current due to valence electrons and the highest energy at 0 Kelvin occupied by a valence electron is called Fermi energy level okay so next is conduction band so conduction band has higher energy compared to valence band this we already know this is a empty band of minimum energy okay yet conduction band to ki hoy empty hoy thake pahla khali hoy thake there okay this band may be partially filled by electrons jodi tar electron thake tetia hole conduction hobo that will behave like a conductor this we already know kitaba jodi energy pai jay some electrons from valence band jump to this conduction band correct so this band is partially filled by electrons
and in this band the electrons can gain energy from external electric field. Okay, external electric field mane ki ami jodi heat supply diu, heat supply may be through electric field also, then some electrons from valence band may gain energy and it may jump to conduction band. That means in conduction band the electrons can move from one place to another due to external electric field also, which we have seen in p-n junction depletion region. Due to external electric field move correct. Okay, and the electrons in the conduction band are free electrons. This we already know. These electrons can move from one point to another. These electrons in conduction band are called free electrons, and due to these free electrons current flows. So due to the electrons present in the conduction band, current is flows. Okay, then what is forbidden energy gap? We already know. Energy gap between conduction band and valence band is called forbidden energy gap, and this is the energy difference between conduction band minimum energy minus valence band maximum energy. So conduction minimum and valence band maximum, this in gap is called forbidden energy gap. It is denoted by E suffix G, and in this region there is no free electron present, and width of the forbidden energy gap depends upon the nature of the substance. So we have already know, depending on this energy gap only we have classified the materials into three types: conductor, insulator and semiconductor. So this width of the forbidden energy gap depends on the nature of the substance. Okay, and as the temperature increases, forbidden energy gap decreases, but this decrease is very low. The temperature bahai the forbidden energy gap decrease, but this decrease is very slight, ekdam common. So these are the a few things you should know about a hole. Hole is what? Deficiency of electron. Hole is not a positive charge, that you should know from this point onwards. This moment onwards you should know the hole is not a positive charge. Hole is deficiency of electron. So when an electron is removed from a covalent bond, it leaves a vacancy behind. An electron from the neighboring atom can move into this vacancy, leaving neighbor there it will produce another vacancy. In this way, vacancy is formed at different places. This vacancy is called hole. Sometimes it is also called cotter. And this hole can travel through the material and can serve as additional current carriers. Okay, a hole is considered as a sheet of positive charge having magnitude of charge equal to that of an electron. Electron negatively charged, hole positive charge or value equal to the electron, but opposite, and this is positive. Hole acts as a virtual charge. This is not real. Hole is a virtual charge, although there is no physical charge on it. Okay, this we just consider. Effective mass of hole is more than electron. You already know mass of positron or mass of proton is more than electron, correct? And the mobility of hole is less than electron. Mobility means kiman speed jabo pare eta jaga pa etale. So electron can move faster than a hole. This you already know. Kyo? Because eta electron khali hole hole eta banibo. That's why mobility of hole is less than electron. These are the points you should know. Then something about intrinsic semiconductor. The fraction of electrons of valence band present in conduction band is given by this formula. Here ki kobole bisharise. Let's say there are 8 electrons. Then what is the fraction that at a particular temperature kiman ta conduction band le electron gusi jabo? Keta electron conduction band le gusi jabo ami jodi temperature bahai diu. That we can calculate by using this formula. So the fraction of electrons of valence band present in the conduction band is given by exponential of negative Eg divided by Kt, where K is the Boltzmann constant with value 1.38 into 10 to the minus 23. Unit I don't know, actually I forget. I remember, and Eg means the Fermi energy level, or Eg means the forbidden energy gap. Okay, and T is the absolute temperature in Kelvin. Then we'll get what is the fraction of valence band electrons present in the conduction band. Or if you want to calculate directly the number of electrons reaching from valence band to conduction band, then we can use this formula. What is the number of electrons reaching from conduction band to valence band at a particular temperature? Then you can use n equal to a t to the power 3 by 2 e minus of Eg by 2 kt. K we already know as usual. This is Boltzmann constant. T is the absolute temperature, and the Eg is the forbidden energy gap, and A is a constant depending on the type of material. Okay, so যদি আমি এই ফর্মুলাত সব বস্তু আমি গম পাও, then we can calculate, let's say out of 8 electrons or out of 30 electrons, how many electrons will jump to the conduction band if we increase the temperature by certain amount. Okay, so this we will continue, এনেকুৱা কিছু আমি নতুন নতুন বস্তু আৰু কন্টিনিউ কৰিম. I will better coaching অলপ মই অকমান advice দিম, you please note down these formulas. This might be really helpful for you in for entrance exams. General group লিখি থোৱা no problem, this will be additional knowledge for you. Okay, so next class we will continue from here. Next continue, but before that
অকল তোমালোকে পঢ়ি থাকিলে নহ'ব নহয়, তোমালোকে কিবা এটা কৰিব লাগিব। এতিয়ালৈকে কৰিব দিয়াই নাই মই। চ' লেটছ মুভ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ MCQ কুৱেশ্যনছ। তো এইবোৰ সবেই সলভ কৰিব পাৰি, নট অনলি কোচিং। দিছ কুৱেশ্যনছ আৰ ডাইৰেক্টলি টেকেন ফ্ৰম ইয়াৰ নিট বুক, নিটখনৰ বুকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি লোৱা আছে। চ' দিছ আৰ দ্য কুৱেশ্যনছ। পিছফালে মই আনচাৰো দি দিছোঁ, বাট ইউ ট্ৰাই টু চল্ভ বাই ইয়ৰ চেল্ফ। একদম ভেৰি ইজি হয়, এনি ওৱান কেন ট্ৰাই আই থিংক আনচাৰ দিছ কুৱেশ্যনছ। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হুৱেন এডেড এক্স এন ইম্পিউৰিটি টু চিলিকন প্ৰডিউচ এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ। এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ চিলিকনক দিবৰ কাৰণে আমি কিহে ডপ কৰিম, ডপিং কিহে কৰিম? ফছফৰাছ, এলুমিনিয়াম, বৰন আৰু মেগনেছিয়াম। আমি ইয়াত চালেই হৈ গ'ল চিলিকনক কি দিব, চিলিকন ইজ টেট্ৰাভেলেন্ট। চ' আমি কি দিলে তাক কি দিব লাগিব? পেণ্টাভেলেন্ট। কি দিলে হৈ যাব? আই থিংক কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, ফছফৰাছ। তেনেকৈ বাকীকেইটা কুৱেশ্যনো প্লিজ পজ দিছ ভিডিঅ' এণ্ড ট্ৰাই টু চল্ভ দ্য আনচাৰ। টিক মাৰ্ক মাৰি পেলাই ট্ৰাই কৰ অল অফ ইউ। অ'কে, চ' দিজ আৰ দ্য নেক্সট বেটছ অফ কুৱেশ্যন। আই থিংক টোটেল 7টা নে 6টা কুৱেশ্যন মই ইয়াত দিছোঁ। অল আৰ অন দিছ পিকন টাইপ এণ্ড এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ অনলি, আৰু পটেঞ্চিয়েল বেৰিয়াৰ ওপৰত আছে। এটাও নিউমেৰিকেল কৰিব লগা নাই, জেনেৰেল কনচেপ্ট হয়, ভেৰি ইজি হয়, একদম ইজি, একো মাথা মাৰিবলৈ দৰকাৰেই নাই। দিজ আৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ডেট কেম ইন দিছ ৰেচপেক্টিভ ইয়াৰ্ছ ইন নিট। ইমান ইজি ইজি কুৱেশ্যন নিটত আহে চা। অ'কে, নিটত ইমান ইজি ইজি কুৱেশ্যন আহে। এনেকুৱা কুৱেশ্যন কেতিয়াবা মেইনছতো আহি যায়, ন' প্ৰব্লেম। মেইনছ কেইটা বেয়া নাপাব, মেইনছ কেইটা ভাবি নাথাকি আমাৰ কাৰণে বহুত টান কুৱেশ্যন আহিব বুলি। কেতিয়াবা এনেকুৱা ইজি কুৱেশ্যনে দি দিয়ে। তেতিয়া আনচাৰ কি? আনচাৰ কি কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে, মই পটককৈ মাৰি দিছিলোঁ, ভুল হ'ব পাৰে। তো তোমালোকে মিলাই চাবা, যদি কিবা ভুল পোৱা প্লিজ লেট মি ন', আই উইল ট্ৰাই টু ৰেক্টিফাই। আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কিছুমান ডায়েগ্ৰাম ভুলকৈ গ'ল, কিবা কিবি গ'ল, যিবোৰে ধৰিব পাৰিছে দে হেভ মেছেজ মি পাৰ্চনেলি যদি এইকেইটা ভুল হৈ আছে বুলি। ডেট ফৰ সেইকেইটাক মই বুজাই দিলোঁ কি কি হয়, ক'ত ক'ত ভুল হৈ আছিলে। সৰু সৰু ভুল, বেছি ডাঙৰ ভুল নহয়। কিছুমান ডায়েগ্ৰামত টোপনিয়াই বনাই থাকোঁ ন, তো কেতিয়াবা সৰু সৰু ভুল হৈ যায়। চ' দিজ আৰ দ্য কুৱেশ্যনছ আই থিংক ইউ কেন আনচাৰ ভেৰি ইজি। আনচাৰকেইটা প্ৰথমে চাই নল'বি, প্ৰথমে নিজে চল্ভ কৰ, দেন আনচাৰ কেইকেইটা লগত মিলাইছে, যদি মিলা নাই মোক ক। অ'কে, চ' অ'কে, দিছ ইজ ওৱান হোমৱৰ্ক অলছ'। আই থিংক দিছ শ্লাইড আগতে কৰা আছিলে, কাৰেক্ট? এইটো মনত আছে নে চোৱাচোন, এইটো 4 days আই উইল প্ৰভাইড দ্য নোটছ। কিহৰ কাৰণে দিছিলোঁ? ৱৰ্কিং অফ পি টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এণ্ড এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ মই বুজোৱা নাছিলোঁ, নাই একচুৱেলি বুজাইছিলোঁ, মই নোটছ দিয়া নাছিলোঁ। আৰু কৈছিলোঁ যে নোটছটো মই পিছত দি দিম, বাট আই থিংক তোমালোকে নিজে লিখিব পাৰিবা। ডেটছ ইট বিকামছ হোমৱৰ্ক। ৱৰ্কিং অফ পি টাইপ এণ্ড এন টাইপ ছেমিকণ্ডাক্টৰ। চেণ্ড মি ইয়ৰ আনচাৰ অন মাই পাৰ্চনেল হোৱাটছআপ নাম্বাৰ। প্লিজ চেণ্ড মি ইয়ৰ আনচাৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি 1 by 1। আৰু গ্ৰুপতো দিব পাৰা, আমাৰ দিছ পাৰ্চনেল যিটো আছে আমাৰ জুম ক্লাছৰ গ্ৰুপত দিব পাৰা, ন' প্ৰব্লেম। অ'কে, দিছ ইজ ওৱান হোমৱৰ্ক ফৰ ইউ। চাবি নকবি আকৌ মোক কৰাই দিয়া নাই বুলি, মই তাত বুজাই দিছিলোঁ। ইউ প্লিজ গ' টু ডেট ভিডিঅ' এগেইন যদি পাহৰি থাকিলি, বাট ৰাইট ডাউন দিজ এভৰিথিং ইন ইয়ৰ কপি চেকিং হৈ আছে, মাজে মাজে ফোন কৰি আছে কোনোবাই। মই কাৰোবাক কৰিছিলোঁ, দুটামানতো ফোনে নাথালোঁ হ'ল। চ' থেংক ইউ, উইল কণ্টিনিউ দিছ D++ টপিক ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' এগেইন। কাইলৈকে আকৌ বাই বাই, কাইলৈ লগ পাম, দাদা।